کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مجمل یہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ ایمان مفصل یہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی بری تقدیر خدا تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ موت کے بعد اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ حدیث نمبر 1، العلم نور، علم روشنی ہے۔ حدیث نمبر 2، الصبر ضیاء، صبر اجالا ہے۔ حدیث نمبر 3، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 4، الدین یسر، دین آسان ہے۔
हदीस नंबर 5 अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। हदीस नंबर 7 अस्सौमु जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है। हदीस नंबर 8 मन समता नजा, जो चुप रहा नजात पाई। हदीस नंबर 8 अल जन्नतु हक़्क़ुन, जन्नत हक है। हदीस नंबर 9 अल मुमिनु ला यकज़िबु, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। हदीस नंबर 10 अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। सूरतुत तारिक निकालिए। सूरतुत तारिक मक्कियह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक, वाव सीन ज़बर वस, सीन ज़बर सा, वस्स, मीम अलिफ मद ज़बर मा, वस्समा, हमज़ा ज़ेर ई, वस्समाई, वत्तारिक, वाव तो ज़बर वत, तो अलिफ ज़बर तो, वत्ता, रा ज़ेर री, वत्तारी, काफ ज़ेर की, वत्तारिक़ि, वस्समाइ वत्तारिक़, वमा अदराक मत्तारिक़। अपनी अपनी किताब में देखिए सब। वाव ज़बर व, मीम अलिफ मद ज़बर मा, वमा, हमज़ा दाल ज़बर अद, वमा अद, रा खड़ा ज़बर रा, वमा अदरा, काफ ज़बर का, वमा अदराका, मत्तारिक़, मीम तो ज़बर मत, तो अलिफ ज़बर तो, मत तो, रा ज़ेर री, मत्तारी, काफ ज़ेर की, मत्तारिक़ि, वमा अदराका मत्तारिक़, अन्नज्मु साक़िब, हमज़ा नून ज़बर अन, नून जीम ज़बर नज, अन्नज, मीम सा पेश मुस, अन्नज्मुस, सा अलिफ ज़बर सा, अन्नज्मुस सा, काफ ज़ेर की, अन्नज्मुस साक़ी, बा पेश बु, अन्नज्मु साक़िब, इन कुल्लु, हमज़ा नून ज़ेर इन, काफ लाम पेश कुल, इन कुल, लाम पेश लो, इन कुल्लु, नफ्सिल
zabar naf. Sin lam do zir sil. Nafsil. Lamma alaiha. Lam mim zabar lam. Mim alif zabar ma. Lamma. Ain zabar a. Lam ya zabar lay. Lamma alay. Ha alif zabar ha. Lamma alaiha. Hafiz. Ha alif zabar ha. Fazir fi. Hafi. Zadu pezun. Hafizun. In kullu nafsil lamma alaiha hafiz. Falyanzuril insanu. Falam zabar fal. Yanun zabar yang. Fal yang. Zapezu. Fal yang zu. Ralam zirril. Fal yang zuril. Insanu. Hamzah nun zir in. Sin alif zabar sa. Insa. Nun peshnu. Fal yang zuril insanu. Mimma khuliq. Mim zir mim. Mim zabar ma. Mimma. Kha pesh khu. Mimma khu. Lam zir li. Mimma khuli. Qaf zabar qa. Mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu. Insanu. Repeat. Falyanzuril insanu. Mimma khuliq. Mimma khuliq. सूरह कौन सा है? सूरतुल हुमज़ा मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة